Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, finally modul pembelajaran swing trading secara bersistematik lah saya lancarkan. Sebenarnya benda ni started as a joke je dengan Abang Mahathir ni. Okay, and then sebenarnya saya dah tahu ada demand ni. Demand sebab bila saya letak abamsaham@gmail.com di Bumi Invest blog tu, saya everyday saya dapat one or two at least lah yang minta tunjukkan guide kan. Okay, and then so hari ni bila selepas maghrib tu saya ada dapat banyak email masuk untuk benda ni. So saya rasa benda ni I will be perfectly honest with you guys. This is demand and supply lah. Okay, demand, concrete demand transcribe into my emails and I will prepare the content lah. So kita punya akad dalam penjualan modul ni adalah akad jual beli. Saya menjual video dan tuan-tuan menerima video. Okay, itu saya punya promise. And then the content saya akan share kejap lagi. And then dan seterusnya adalah support group. Support group ni kita nak bina community. Saya ada cerita tentang saya punya aspiration. Kita nak ada community yang trade style yang sama. Style yang sama macam sekarang banyak dalam grup-grup Telegram tu ada macam-macam. Macam-macam cara trading lah, sekali kita pun confuse kan. Okay, so first of all ini benda yang saya nak jawab lah dalam modul saya, what we want as a trader. So saya akan ceritakan tentang screening and daily routine, apa kita perlu buat, and how to read charts and candlestick pattern with pinpoint accuracy ni, trade management technique, precisely when to buy and when to sell, position sizing, risk management and support system. Okay, ini briefly apa yang kita nak sebagai trader. So saya transcribe benda ni kepada saya punya modul. Okay, seperti mana saya nyatakan, modul ni terbahagi kepada 5 chapter. Okay, chapter pertama adalah okay, saya namakan modul saya ni modul elite members Abang Saham. So macam cantik je nama dia, emas kan, emas. So community emas ni kita nak buat. Okay, chapter pertama adalah emas trading system. Saya akan buat pertama introduction, siapa saya secara briefly. And then saya akan ceritakan ni apa itu swing trading, siapa successful swing traders. And then kita akan ada case study. Saya akan buktikan kenapa swing trading is the best untuk compound capital, especially for those yang ada less than 100k punya capital lah. Okay, saya pun at you this capital range lah, 100k around that. Okay, setting up the trading view. Okay, so sebab saya nak kita trade dengan cara yang sama, so saya akan tunjukkan cara saya set up trading view. Saya tak guna EMA line, saya guna EMA cloud. Sebab apa? Sebab ada reason dia lah. Saya simplifykan market stages, macam mana saya nak identify trend guna EMA clouds ni. Lepas tu best buy points and managing risk. Okay, so cara lukis trend line pun akan ada dalam chapter 1 ni. Sebab macam-macam orang lukis trend line. Saya pun sama juga dulu. And then saya spend one whole day untuk baca everything about trend line. And then saya dah terima hakikat apa sepatutnya trend line tu. And then saya namakan topik ni adalah cara tu lukis trend line and once and for all lah. Lepas tu kita dah tak payah fikir dah nak tarik daripada echo ke, nak tarik daripada body ke, boleh tak kena semua candle. Okay, benda tu yang kita akan solvekan. And then untuk swing traders ni kita ada main support kita. So yang tu saya akan explain, dan saya guna ATR dengan ADR ini akan ada. And then macam mana kita nak gauge relative strength bursa, macam mana kita nak buat market depth analysis dekat M+ punya broker. Okay, ini semua untuk membantu kita buat decision lah dalam trend trading. Itu basic untuk chapter 1. Chapter 2 pula saya akan detailkan, ini advance untuk trade identification, selection, execution. So maksudnya apa weekend screener saya. So basically saya ada 4 screener. Saya ada more, saya ada 6, tapi the most important yang saya guna every day and every weekend adalah these 4. Weekend screeners S2 and strongest, and then daily screeners ABO and 9am ni. Ada sebab-sebab dia saya guna benda ni. And then effective watchlist management. So saya ada guna saya punya watchlist ni ada buy, ready to buy watchlist, saya ada breakout watchlist, saya ada pullback watchlist, and then saya ada yang tempat important punya level punya watchlist, dan weekly watchlist saya. So saya akan tunjukkan lah dalam trading view tu.
macam mana kita nak set up benda ni. And then okay, nombor 4 dan nombor 5 ni ramai orang mungkin berminat ini. Sebenarnya ini tak penting sangat, cuma since dah buat modul ni, saya akan explainkan secara detail lah apa breakout setup saya guna, and then macam mana saya buat pullback trading setups. Okey, lepas tu SOP berkenaan dengan setup tadi, cara kita nak rate setup in real trading. Okey, dekat sini ni most important, sebab kita adalah part-time traders. Part-time traders ni kita tak boleh tengok charts all the time kan. So apa trigger candles dia dan cara macam mana kita nak set upkan alerts tu. So alerts macam mana pula, daripada alerts akan jadi kepada call to action. Okay, call to action maksudnya untuk kita nak queue ke, ataupun kita nak terus beli pada market order. And then saya juga akan explain tentang cara tentukan sectorial play, sebab ada counter-counter yang dia berbentuk cyclical. So dia bergerak apabila ada catalyst sahaja. So yang tu walaupun setup 5 star, kita tak boleh masuk lah. Okay. Dan cara check institutional holdings, ini saya akan terangkan lah. Okay, and then sebenarnya the most important part adalah this one, risk, money and portfolio management ni. Okay, saya akan tunjukkan cara guna Minervinis calculator, and then risk based position size teknik. So saya akan explainkan ni equity based position sizing teknik. So cara guna abang saham position size calculator, risk multiple concept, reward risk ratio. Okay, boleh baca lah sini bila nak guna ATR ataupun LOD SNR untuk stop loss placement. Okay, and then cara kita monitor open risk supaya tak terciduk. Kita tak nak kita terlampau banyak buka position, dan bila market crash ke semua kita terciduk lah. Macam mana kita nak avoid benda tu, and then macam mana kita nak expect kita punya sistem tu sebenarnya profitable ke tak. Dia ada calculation dia lah. Okay, chapter 4 trading psychology saya akan ulas sedikit, and then yang paling penting adalah chapter 5 ni, sebab benda ni saya akan bagi lifetime. Selagi mana saya trading, kita akan ada banyak ni deep dive case study, sama ada my real trades and also my miss trade. Sebab saya rajin buat benda tu. So sekarang ni bila saya dah ada saya punya members, so saya akan share dengan you guys lah. Okay, so yang tadi saya cerita tentang Minervini calculator dengan ni, ini ada dua benda yang paling penting lah sebenarnya. Mark Minervini dia bagi benda ni kepada dia punya Minervini private access saja. So it happen to be saya try back calculate kan dia punya ni, and then saya sit down dengan my wife, but kita orang minat lah matematik semua kan. So kita try, kita nak cari how many trades perlu kita buat untuk achieve X return dengan Y average gain per trade and Z average loss per trade. So katalah macam kita target triple digit lah, 100% per year kan, dengan average 16% and loss 4%. Kita kena buat trade 100 trade. Ini kita mesti buat benda ni matematik. So kita kena ambil 100 trades, barulah logik untuk dapat 100% ni, dengan setiap untung kita 16%, setiap rugi kita 4%. So ini saya akan ajar lah. Okay, ini adalah Minervini calculator yang saya akan bagi. And then ini juga adalah penting juga. Saya dah kira dah, saya dah buat dah. Okay, equity based dengan risk based position sizing. Bila you nak guna 25%, bila you nak guna ni, bila you nak guna 6.25. Okay, bila you nak guna risk multiple 1, 5, 0.25. Okay, saya customize lagi. Contoh, kita nak beli sometimes 167 lots ni, kita tak suka kan, numbers dia macam pelik. So kita nak cukupkan 200. So you just masukkan dekat warna hijau ni je. Okay, so ini semua saya akan explain detail lah dalam saya punya kelas. Kita just masukkan entry price, you just masuk entry price and stop loss, everything calculated automatically to you, for you. Okay, these are the things that I'm going to share with you dalam saya punya elite members Abang Saham ni. So I hope sekali lagi saya nak cakap, tiada paksaan. Walaupun you dah email nyatakan hasrat untuk berada dalam circle ni, dan masih you tengok saya punya modul ni rasa macam basic je, you tak perlu beli. You tak perlu beli. So untuk client potential customer yang dah email saya ni, saya hanya charge benda ni RM200 je. Selepas dah siap, mungkin lagi banyak lah.
Okey. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.